قال مسلم اراك تتحرى صلاة عند هذه الاسطوانة. اے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو آخر کیا بات ہے اس کھوٹے یا کھمبا کے پاس آپ جو ہے نماز ادا کرنے کی کوشش، صلاۃ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت سلمہ بن اکوع نے فرمایا کہ انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصلاۃ عندہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھمبا کے پاس نماز ادا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بلکہ آپ کوشش کرتے تھے اس کھمبا کو سامنے کر کے جو ہے نماز ادا کریں۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد نبوی میں جب صلاۃ ادا کرتے تو کھمبے کو سامنے رکھ کر کے اس کو سترا بنا کر کے نماز پڑھتے۔ اور صحیح بخاری میں باب الصلاۃ علی الاسطوانہ ایک باب ہے، ترجمۃ الباب ہے، اس کے تحت سیغہ جزم کے ساتھ امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے، اور وہ ہمارے تحقیق میں وہ دونوں جو ہے وہ دونوں اثر صحیح ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا، کہ جو لوگ مسجد میں صلاۃ ادا کرتے ہیں وہ مسجد کے اندر موجود کھمبوں اور کھوٹیوں کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو مسجد میں موجود کھوٹی یا کھمبوں کو ٹیک لگا کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب کہ آپ دیکھتے ہیں جب کھمبے ہوتے ہیں تو عام طور پر لوگ بیٹھ کر کے ٹیک لگا کر کے باتیں گفتگو کرتے ہیں، تو صلاۃ ادا کرنے والوں کو سترا رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی یا کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، جو لوگ صلاۃ ادا کرتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ان کھمبوں کو سامنے کر کے نماز ادا کریں۔ اور وہیں پر یہ اثر بھی ہے کہ ان عمر رأى رجلا يصلي بين اسطوانتين فجعله الى ساریۃ وقال صل الیہا، ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دو کھمبے کے بیچ میں صلاۃ ادا کر رہا ہے، تو حضرت عمر نے ان کو پکڑ کر کے ایک کھمبا کے پیچھے کر دیا اور کہا کہ اس کھمبا کی طرف رک کر کے چہرہ کر کے تو نماز پڑھو۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وہ کھمبا کہاں پر تھا؟ مسجد میں۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکڑ کر کے کھمبا کے پیچھے کر دیا اور کہا کہ ادھر رک کر کے نماز پڑھو۔ ایسے ہی کچھ اور دلیلیں بھی آپ سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری، مؤذن جب اذان کہہ لیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کھڑے ہوتے اور کھمبوں کی طرف جو دوڑتے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِ عِنْدَ الْمَغْرِبِ، کہ میں نے کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تو وہ کھمبوں کی طرف دوڑتے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ 2 رکعت صلاۃ مغرب سے پہلے 2 رکعت بطور سنت نفل کے ادا کرنے کے لیے کھمبوں کی طرف دوڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کبار صحابہ وہ مسجد کے اندر ستون اور کھمبوں کو سامنے کر کے نماز پڑھنے کے اہتمام کرتے تھے، ورنہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول امامت کے لیے گھر سے نکل کر آتے اور وہ لوگ اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، ان کے بارے میں یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں، جیسا کہ مصنف بن ابی شیبہ میں یہ اثر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرام، لقد رأیت انس بن مالک فی المسجد الحرام قد نصب عصا یصلی علیہا، کہ میں نے انس بن مالک کو، یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو مسجد حرام میں دیکھا، مسجد حرام مکہ کے مسجد حرام میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پر ایک ڈنڈا گاڑا اور اس کی طرف رک کر کے انہوں نے صلاۃ ادا کی۔ یہ آخر کس بات کی دلیل ہے؟ مسجد میں سترہ اپنانے کی دلیل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سترہ صرف جو ہے فضا میں، کھلی جگہ میں، مسجد کے باہر جب
सलात अदा की जाए, तभी जो है सुतरा अपनाया जाएगा। ये सारे आसार और अल्लाह के रसूल के हदीस, फेली हदीस और कौली हदीस में अल्लाह ने फरमाया कि ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरतिन, कि सलात अदा ना करो मगर सुतरा की तरफ, वो तो कौली है, उसमें तो ना मस्जिद की बात है और ना ही फजा की और खुली जगह की बात है, वो तो आम है, वो तो हर दो जगह को शामिल है, मस्जिद को भी और खारिज मस्जिद को भी। और मैं आखिर में एक दो और बात जिक्र करता हूँ। हज़रत नाफिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रहमहुल्लाह कहते हैं कि कान इब्न उमर इज़ा लम यजिद सबीलन इला सारियत मिन सवारिल मस्जिद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर मुत्तबे सुन्नत हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर मुत्तबे सुन्नत हैं। उनके बारे में उनके शागिर्द नाफि मौला इब्न उमर कहते हैं कि जब अब्दुल्लाह इब्न उमर को मस्जिद के सतूनों में से, मस्जिद के खम्भों में से कोई खम्भा सलात अदा करने के लिए ना मिलता और उन खम्भों के पीछे दूसरे लोग सलात अदा करना शुरू कर देते, तो वो मुझे कहते हैं, हज़रत नाफे कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मुझे कहते हैं वल्ले निज़हर, तुम मेरी तरफ अपनी पीठ करो, तुम मेरी तरफ अपनी पीठ करो कि मैं तुम्हें सामने रख करके तुम्हें सुतरा बना करके नमाज अदा करूँ। ये असर मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इहतमाम कर रहे हैं मस्जिद के अंदर भी खंभे को, एक खंभा नहीं है तो हज़रत नाफे को सुतरा बना करके सलात अदा कर रहे हैं। इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल के ताल्लुक से मसाइल इब्न हानी में मौजूद है। इब्न हानी कहते हैं, उनके शागिर्द हैं इमाम अहमद रहमहुल्लाह के शागिर्द इब्न हानी, वो कहते हैं कि रआनी अबू अब्दुल्लाह यौमन व अना उसल्ली, एक दिन मुझे अबू अब्दुल्लाह इमाम अहमद ने मुझे देखा, मेरे उस्ताद ने, मेरे शेख ने इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने मुझे देखा कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, सलात अदा कर रहा हूँ, वलैसा बैन यदैया सुतरा, और मेरे सामने सुतरा नहीं है, वकुन्तु माहु फिल मस्जिदिल जामे। है तो इब्न हानी कहते हैं मैं इमाम अहमद के साथ जामे मस्जिद में, जुमा वाली में जामे मस्जिद में मैं था और मैं सलात अदा कर रहा हूँ, मेरे सामने सुतरा नहीं है। तो उन्होंने कहा फ़क़ाल अली, तो इमाम अहमद ने मुझसे कहा इस्ततिर बिशैइन, कोई चीज बतौर सुतरा रख लो, इस्ततिर बिशैइन, कोई चीज अपने सामने सुतरा के तौर पर रख लो। फस्ततर तो बिरजुलिन, तो मैंने उसी हालत में जो है एक शख्स को अपने सामने सुतरा बना लिया। जाहिर है कि वो आजू बाजू में रहा होगा वो शख्स, तो वो हट गए होंगे और उस शख्स को जो है जो सामने बैठा हुआ था, उस शख्स को सुतरा उन्होंने बना लिया। इसीलिए सुतरा के ताल्लुक से दो बुनियादी बातें मैंने अर्ज करना आपके सामने ज़रूरी समझा कि सुतरा ये वाजिब है। मुतकद्दमीन में तो मुझे नहीं मालूम, मैंने उतनी तहक़ीक़ नहीं की, लेकिन मुताखिरीन में इमाम शौकानी ने वाज़ेह तौर पर सैलुल जर्रार में लिखा है कि सुतरा के उजूब और अदम उजूब के ताल्लुक से जो बातें हैं उसमें उजूब वाली बात दुरुस्त है, सही है, क्योंकि ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ला तुसल्ली इल्ला सुतरतिन, यहाँ पर उजूब है नहीं है और नहीं जो है यहाँ पर उजूब का मुतकाज़े है। तो इस उजूब को इस्तिहबाब सुन्नत की तरफ फेरने के लिए कोई करीना मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो दलीलें हैं सहल इब्न अबी हस्मा वाली जो रिवायत है वो भी वाज़ेह है। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह जो इस दौर के बड़े मुहद्दिस थे और तकरीबन लोग वाकिफ़ हैं, अहले हदीस लोग शेख अलबानी रहमहुल्लाह को अच्छी तरह जानते हैं, उनका भी यही कहना है कि सुतरा को अपनाना, सुतरा का रखना ये वाजिब है। और मस्जिद और गैर मस्जिद में इसकी कोई तफरीक नहीं है। ये अलग मसला है कि मस्जिद में अलग से लकड़ी लिया करके रखी जाए या ना जाए, ये बहस नहीं है। मस्जिद के अंदर जो दीवार है, मस्जिद के अंदर कोई बैठा हुआ है, मस्जिद के अंदर खंबा है, मस्जिद के अंदर और कोई ऊंची चीज है, उसी को सुतरा के तौर पर अपना करके सलात अदा करना चाहिए। हमें इस सिलसिले में गफलती नहीं बरतनी चाहिए। अगर हम सुन्नत मानते हैं और उस पर भी हम अगर अमल कर लें तो भी जो है ये बड़े खैर की और सवाब और नेकी की बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर उसको हम वाजिब मानते हैं तो हमें करना ही चाहिए। बहरहाल जो भी हो, सुतरा का रखने के एहतमाम हम सबको करना चाहिए ताकि सलात से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उन पर हम, या जो अहकाम हैं उन पर हम अच्छी तरह से अमल कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही सुन्नत पर, सही चीज़ पर अमल करने की तौफीक से नवाजें। और फिर मैं आखिर में एक बार तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ साथ खुसूसी तौर पर अपने ज़र्र नवाज फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन यूसुफ़ हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनके दोनों साहबजादगान और उनके साथ जो पूरी टीम उनके साथ लगी हुई है, और आप सब लोग, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए इस अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर में एक बात ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारे पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान से अब हमारे सामने दो अजीम शख्सियत खिताब करने वाले हैं उर्दू ज़बान में ऑनलाइन, उसके लिए इंतज़ाम किया जा रहा है।
वो अनकरीब ही जो खिताब करेंगे ऑनलाइन, उनमें एक हैं फ़ज़ीलत शेख हाफिज़ नदीम ज़हीर, जो मुहद्दिस मशहूर अल्लामा हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ै रहमहुल्लाह के शागिर्द ख़ास हैं। और हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ै का नाम पूरी दुनिया में माशाअल्लाह रोशन है, हदीस में उनकी बड़ी खिदमत है। उन्हीं के जो है शागिर्द हैं हाफिज़ नदीम ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला, वो आपसे खिताब करेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग उनके खिताब से महजूज़ होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। और उन्हीं के साथ साथ और एक दूसरे बहुत मशहूर शख्सियत पाकिस्तान के और बल्कि पूरी दुनिया में फ़ज़ीलत शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी, जो पाकिस्तान के मुहद्दिस व मुनाज़िर के नाम से जाने जाते हैं इल्मी हलक़ों में और पाकिस्तान में, और हम लोग भी जानते हैं, उनके तहरीरात हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये दोनों अज़ीम शख्सियत इंशाअल्लाह भी ऑनलाइन आप से और हम सब से खिताब फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को और उन बुज़ुर्गान को, उन हस्तियों को जज़ाए खैर से नवाज़े। हाज़ा व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाह फी। शेख मोहम्मद यूसुफ अल मदानी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जज़ाए खैर अता फरमाएं। शेख আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত সময়ে যে কথাগুলো বলেছেন, সেটা যেহেতু আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত, এই জন্য আমিও সংক্ষিপ্তভাবে সেটা সারমর্ম পেশ করার চেষ্টা করব। প্রথমত শেখ জামিয়া সালাফিয়ার যারা দায়িত্বশীল তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করেছেন। বিশেষ করে আব্দুর রহমান শেখের ছাত্র আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাজ্জাক তার শুকরিয়া আদায় করেছেন। এবং শেখ তখন বলেছেন যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস যেটা মুসনাদে আহমদে আছে, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সহিহ বলেছেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। তারপরে তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশের মাটিতে প্রায় 25 বিঘা জমির উপর এরকম বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকাতে প্রায় 50 বিঘা জমির উপর, এটা আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এবং তারপরে শ্রদ্ধেয় শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ তার পরিশ্রম এবং তার চেষ্টা এবং তার মেহনতের ফসল। এবং তিনি আশা পোষণ করেছেন যে এই মাদ্রাসা থেকে, জামিয়া সালাফিয়া থেকে একদিন সালাফি দাওয়াত শুধু বাংলাদেশ নয় বরং ভারত এবং পাকিস্তান এবং আশেপাশের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এবং তিনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করেছেন যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই প্রতিষ্ঠানকে কবুল করে, আল্লাহুম্মা আমিন। তারপরে উনি লম্বা সময় যাবত যে মাসলার উপর আলোচনা করলেন সেটা হচ্ছে সূত্রার মাসালা। প্রথমত উনি সূত্রার সঙ্গে দিয়েছেন সূত্রা কাকে বলে, নিজের সামনে কোনো আড় রাখা যাতে সালাত আদায়কারীর মনোযোগ নষ্ট না হয় সেটাকে সূত্রা বলা হয়। সূত্রা গ্রহণ করার বিষয়ে দুটো মত আছে, এটা উনি পেশ করেছেন যে কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন, কেউ কেউ মুস্তাহাব বা সুন্নাত বলেছেন। এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় শেখ ইউসুফ আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহ উনি ওয়াজিবের পক্ষে মত দিয়েছেন এবং সেই হিসেবে উনি দলিল আদিল্লা পেশ করেছেন। তার মধ্যে প্রথম দলিল ছিল সহিহ ইবনে খুজাইমা থেকে যে লা তুসাল্লি ইল্লা ইলা সূত্রাতিন, তোমরা সূত্রা ব্যতীত, সূত্রা না নিয়ে সালাত আদায় করবে না, বরং সূত্রা গ্রহণ করে সালাত আদায় করবা। এবং তোমাদের সামনে দিয়ে কাউকে যেতে দিবা না, কেননা যে তোমাদের সামনে দিয়ে যাবে তার সাথে শয়তান থাকে। তারপরে তিনি সহিহ মুসলিমের একটি হাদিস পেশ করেছেন যে যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন যেন উটের পিঠে যে বসার যে ইয়েটা থাকে, হাওদাজ, ওটাকে ঠিক রাখার জন্য যে লাঠিটা আছে ওই লাঠির সমান যেন সূত্রা গ্রহণ করে। এবং তারপরে যদি তার সামনে দিয়ে কেউ চলে যায় তাহলে এটার কোনো পরোয়া নাই, লা ইউবালি, এটার কোনো ধর্তব্য নাই, কোনো সমস্যা নাই। আরও একটি হাদিস পেশ করেছেন ইযা সাল্লা আহাদুকুম ফালিসাল্লি ইলা সূত্রাতিন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে তখন অবশ্যই যেন সে সূত্রার দিকে হয়ে সালাত আদায় করে। এগুলোর কারণ কি সেগুলো তিনি বর্ণনা করেছেন এবং দলিল আদিল্লাও পেশ করেছেন। যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সহিহ বুখারীর একটি অধ্যায় তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ সহিহ বুখারীতে সূত্রার উপর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যেখানে দুইটা আসার আছে, দুইটা আসার সহিহ আসার, যে আল মুসাল্লুনা আহাক, যে যারা মুসল্লি তারা মসজিদে যে খাম্বা আছে এই খাম্বা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশি হকদার সালাতের জন্য, যারা ওই খাম্বাগুলোতে হেলান দিয়ে গল্প করে তাদের চাইতে। আরও একটি আসার ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর, যে তিনি একজন লোককে দেখলেন যে দুই খাম্বার মধ্যে সালাত আদায় করছিল, তিনি তাকে দুই খাম্বার মধ্যে থেকে সরিয়ে এক খাম্বার পিছনে সালাত আদায় করতে বললেন, দাঁড় করিয়ে দিলেন।
আরও একটি যে যখন মুয়াজ্জিন আজান দিত তখন সাহাবায়ে কেরাম খাম্বার দিকে দৌড়ে যেতেন সেটাকে সূত্রা হিসেবে গ্রহণ করে সালাত আদায় করার জন্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, আমি বড় বড় কিবারুস সাহাবাদেরকে দেখেছি যে তারা খাম্বাকে, বিশেষ করে মাগরিব সালাতের সময় খাম্বাগুলোকে সামনে রেখে তারা সালাত আদায় করার চেষ্টা করতেন। এবং তিনি এটাও দাবি করেছেন আমাদের সৈয়দ শাইখ যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন সূত্রা ব্যতীত সালাত আদায় করেছেন একা একই, এটা প্রমাণ হয় না। এবং তার দলিল স্বরূপ তিনি একটা হাদিস পেশ করেছেন যে সালমা বিন আকওয়া তিনি নির্দিষ্ট মসজিদে নববীর একটি নির্দিষ্ট সূত্রা, নির্দিষ্ট খাম্বা যেখানে মুসাফ রাখা হতো ওটাকে সামনে রেখে তিনি সালাত আদায় করতেন। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি কি জন্য এটাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করছেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যখন তিনি সালাত আদায় করতেন তখন তিনি এটাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। তারপরে তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটি আসার পেশ করেছেন যেটা মসজিদে হারামে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সামনে সূত্রা রেখে সালাত আদায় করছিলেন। তারপরে তিনি নাফে থেকে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা আসার পেশ করেছেন যে যখন তিনি কোনো খাম্বা পেতেন না তখন তিনি নাফেকে বলতেন, নাফে তুমি তোমার পিঠটা আমার দিকে ঘুরিয়ে রাখো, আমি তোমাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করব। এবং ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহরও তিনি ফতোয়া এখানে পেশ করেছেন যে ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ একদিন তার এক ছাত্রকে দেখলেন যে সে জামে মসজিদে সালাত আদায় করছে কিন্তু তার সামনে কোনো সূত্রা নেই। তখন তিনি তাকে বললেন যে তুমি যখন সালাত আদায় করবে তখন অবশ্যই সামনে সূত্রা গ্রহণ করবে। অনেকগুলো দলিল তিনি পেশ করেছেন সূত্রা সামনে রাখার, এবং সূত্রাকে আমাদের শ্রদ্ধেয় শাইখ ওয়াজিব বলেছেন আজকের বক্তব্যে। তো আমাদের যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব আমরা সামনে চলে যাচ্ছি। এর পরের উপস্থাপনাটা আমি উর্দুতে করব। तो मुहतरम हाजरीन और हमारे प्यारे अजीज़ व बुज़ुर्ग और दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑनलाइन पे कनेक्टेड है शेख मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हफिज़हुल्लाह, जिसका एक मुनाजरा कुछ दिन पहले हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पे देख चुके हैं कि ख़ास करके शेख मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यज़ीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों मुआविया, ख़ास करके मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी जलील हैं, उनके बारे में क्या अक़ीदा होना चाहिए। और आज के ज़माने के जो लोग ख़ास करके मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली गलौज करते हैं और उनके कुछ डिसीशन, कुछ राय के बारे में तनकीद करते हैं, उनके सिलसिले में अहलुस सुन्नत वल जमात का क्या अक़ीदा होना चाहिए, इस सिलसिले में उनका मुनाजरा और उनकी तकरीर हम लोगों के अंदर मशहूर है। तो मैं शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि शेख ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी तशरीफ़ रखे और ऑनलाइन से हम लोगों को खिताब फरमाएँ। फलियतफ़द्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह